Kathiya. Amoye chong takridi. Kya example sanaya. Jokon chini Sukla Sahib. Chini Honorable MLA Sir Ranjit Debarmana Sawang nai to. আমরা তো 14 বছর পার্টি করেছি আপনি 2 বছর 14 বছর আপনি তো বন্ধ হয়ে যাবে গা হিসাব বিনি বাংলা বাংলা তোতা আপনি তো 2 বছর পার্টি করছে আমার মতন 14 বছর করলে আপনি তো সারেন্ডার দিয়া যাবে গা হিসাব শুক্লা সাহেব অনারেবল মিনিস্টার সাহেব নংলে ও টাউন বেরাইছে রাজনীতি খায়ু 14 বছর যিনি স্যার রঞ্জিত দেববর্মা তিনি বলঙ্গ চায় ওই 14 বছর সেলাই তো ঘুরে যাক তি প্রাসানি বাগই নৌ হাই ফেন নি তলাও তঙ্গই তিনি দিমান খাইমনিয়া তিনি নং হাই কামি কামিও থাঙ্গই রাং খাঙ্গই দফানি কক সাওই তাওই ওয়াই সাকেবো তি প্রাস্তে ডলানা হিসাও ওয়াই সাকেবো গেটা টিপালেন ডিমান ওয়াই সাকেবো কংগ্রেস নো সাপোর্ট খাই তিনি বিজেপি নি দালাল খাই নং তিনি মিনিস্টার মাইমা বাই বাইকে নেবং নো বাইকে চিনি অনারেবল রঞ্জিত স্যার না হাইয়া সাপি মাই নিনি কোয়ালিটি এন্ড অনারেবল স্যার চিনি বাবাই কোয়ালিটি অনেক ডিফারেন্ট তো আমাগাম বিসি কক সায়া নাংয়া হ্যাঁ আমাগাম অতি বিসি কক সায়া নাংয়া তিনিও চং ওয়ান সঙ্গে নানাই kaisa kok tungo chung wak de palo nogo wak pala khanable wak pala te ba wak ni poyos 3 বছর kai thangka buchikha o wak 3 বছর ka khai khana busa kotoron thangka aisi inke bono charite gundak pai charite nok phangne bo rang pucha kuri kha ek din anke abo wak wan suk khapu ओ दुनिया वो राजा हिंजाक माले आंगनो राजा आंग खाना हेवान सुख पाबो वक कारण बो तांगना नांग्या पाइना नांग्या रांग नांग्या किसा बुसाक लो रे हिंखे न माइसे कतरन चारि जागो जखन बनो सातंग खाजा गई तो अब सातंग फुरुबो बसाओ किसा हि पंखना साखाव तिलान जागो हाया दे आवने बागे मालाबो वान सुखपो आवनो राजा आंखाना आव हावनि कि जखन 3 বছর कावि थांखा आबो वागने बयस नक फांने रां पुचा कुरिखा रां नांगoi तंखा सालसा तबो वागनो मा फालसिनाय इनके जखन आबो वाग फालना फरो व्यापारी रो फाइगाता आपरो के माला मकल कचा के हाइके नाइ तंपु आगे तो ओ नक फांसिमी सानो माइ चारिब्ला तीने बरो नि खरक थां फाइगासा इंगे आपुर इंगे ना आ वाग न फालजा खाता वाग फालजा खांखे वाग न त फालजा का ताम खाने बा बुथार न तान के बिसना बेना इंगे जखन बना आसुक्ति कुरमो ना बे डेर के बखो टोक जाखा आपुर के ताम खासा हिसाइफु ते फंसा रजापुर खांखा इंगा आबो वाग आपुर से बो वाग वान सोकना रंगो आं 3 বছর মং সাখায়া ওই যে চামানি আবো কিফিলনা বাগৈ আইন তো রাং পুইসা কरै আর বাগৈ না আইন বাহাইনা তান ফানজা খানা হিওয়ান সুখ পাবো বুঝিখা একদিন বিজেপি নি এমএলএ মিনিস্টার মালা হাই বুচি নাই আসু কাউ সাওই ন আনি কক অন পাইরিখা তি প্রমাথা লং লাইট বুবাগা লং লাইট